নমস্কার, খবর সময় বাংলা আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি শুভম। এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি মহানন্দা নদীর ধারে। প্রধাননগর যে গুরুমবস্তি মহানন্দা নদীর ধারে, ঠিক মহানন্দা নদীর মাঝখানে কিন্তু একটি সদ্যজাত শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছে এবং আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। নদীর ওই পাশে উপস্থিত রয়েছে পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। নদীর ওই পাশে উপস্থিত রয়েছে পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এবং অপরদিকে নদীর ঠিক এই পাশে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব খানিকটা এগিয়ে, যে এই পাশে কিন্তু উপস্থিত রয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ বাহিনী কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। প্রধাননগর থানার পুলিশ এবং পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ, দুই থানার পুলিশই কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। এই সদ্যজাত যে শিশুটি রয়েছে সেটি কোন থানার আন্ডারে, শিশুর বডিটি কোন থানার আন্ডারে রয়েছে সেটা নিয়েই কিন্তু এখন চলছে ডিসকাশন। সেটা নিয়েই কিন্তু চলছে এই মুহূর্তে ডিসকাশন। আমাদের খবর সময় হিন্দি থেকে উপস্থিত রয়েছে मनोज कश्यप। আমরা মনোজের হাতে মাইকটা দেব। मनोज, কি মনে হচ্ছে, কি পরিস্থিতি? हाँ, देखिए अभी कुछ देर पहले ही आपको खबर दिखाया था कि एक नवजात शिशु का शव जो है नदी में तैरते हुए देखा गया है। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गया है। पानी टैंकी टीओपी आउटपोस्ट की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और प्रधान नगर थाने की भी पुलिस मौके पर पहुंची, और जो नवजात शिशु का शव जो है नदी के बीचों बीच में है। 15 मिनट हो गया है दोनों पुलिस का आया हुआ। अभी यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि वो बच्चा जो है कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ा हुआ है। तो 15 मिनट से वो जो नवजात शिशु का शव है वो नदी में पड़ा हुआ है। तो क्या कोई पैरामीटर है, कोई जो है यहाँ पर बाउंड्री है कि कहाँ से नदी का उस पार जो है टीओपी पड़ेगा और इस पर कहाँ से जो है प्रधान नगर थाना का क्षेत्र पड़ेगा। तो इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देख सकते हैं, अगर मैं दिखाना के प्रयास करूंगा, वहाँ देखिए दूसरे तरफ पानी टैंकी टीओपी की जो पुलिस है वो प्रधान नगर थाने से पहले 20-25 मिनट पहले यहाँ पर पहुंची, वो वहाँ पर अभी भी खड़े हुए हैं। और वहीं दूसरे तरफ कुछ देर पहले ही प्रधान नगर थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंची है, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और दोनों अभी यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर यह जो नवजात शिशु का जो शव नदी में तैर रहा है, तैरता हुआ देखा गया है, वह किस थाना क्षेत्र में पड़ रहा है। और इसके लेकर जो है 15 से 20 मिनट से ही दोनों थाने की जो पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। प्रधान नगर थाने की पुलिस एक तरफ खड़ी है, दूसरे तरफ जो है पानी टैंकी टीओपी की पुलिस खड़ी है। अब दोनों पुलिस यह डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर यह जो नवजात शिशु है किस क्षेत्र में पड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे, কি বলবো তুমি, এইভাবে যে হচ্ছে একটা মৃত নবজাত শিশুর এভাবে সব পড়ে আছে, এটা এরকম হচ্ছে? দেখো মনোজ, সব থেকে বড় বিষয় হলো যেহেতু নদীর মাঝখানে প্রায় অনেকক্ষণ ধরে দেহটি পড়ে রয়েছে, কাক চিল আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, কাক চিল এসে ঠোকর মারছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুলিশ এখনো ডিসাইড করতে পারছে না যে কার এলাকা, অর্থাৎ তুমি যেটা বললে যে নদীর মাঝখানে কোনো প্যারামিটার রয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও কিন্তু জানা যাচ্ছে না। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকেও কিন্তু সেভাবে বলতে পারছে না যে এই জায়গাটি কোথাকার। অর্থাৎ নদীর ওই পাশের যদি আমরা জমিটা দেখি, সেইটা হচ্ছে চর এলাকাটা, ওটা পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ি, এটা হচ্ছে প্রধাননগর থানা। নদীটা কার এলাকায় পড়ছে এটা কিন্তু প্রশ্ন থাকছে এবং আমরা চেষ্টা করব এলাকার লোকজন কি বলছে এই বিষয়টা নিয়ে। आपसे ही थोड़ा बात करते हैं, ये जो इलाका है आप लोगों का, ये पानी टैंकी फाड़ी में पड़ता है या प्रधान नगर? प्रधान नगर थाना में पड़ता है। और ये जो नदी है वो कौन सा इलाका? मनंदा ब्रिज, मनंदा नदी थाना के अंदर पड़ता है वो पता है? प्रधान नगरी। प्रधान नगर जी। এলাকাবাসীরা কিন্তু বলছে যে প্রধাননগর থানার আন্ডারে পড়ে। এলাকাবাসীরাও সঠিক বলতে পারছে না। এদিকে পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত রয়েছে, দুপাশে দু থানার পুলিশ প্রশাসন। প্রায় 25 থেকে 30 মিনিট হলো দুজনেই এসে উপস্থিত হয়েছে, প্রথমে পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এবং তারপর প্রধাননগর থানা। मेरा प्रश्न ये है कि दोनों थाना की पुलिस यहाँ पर है और यह लोग दोनों थाना की पुलिस जो है सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नरेट के अंदर में ही पड़ रहा है। तो दोनों थाने की पुलिस आपस में डिसाइड करके ये बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो है वो उनका क्षेत्र में यह नवजात शिशु का शव पड़ा हो या फिर इनका क्षेत्र में। दोनों जो है 15-20 मिनट से आखिर देख क्यों रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं, ये एटा আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সত্যি দেওয়া খুব মুশকিল। এদিকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের ভ্যান যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে। অর্থাৎ তাহলে কি এই জায়গাটা পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির আন্ডারে না, প্রধাননগর থানার পুলিশ কি কোনো স্টেপ গ্রহণ করবে সেই বিষয়টা কিন্তু দেখার বিষয় রয়েছে। ইতিমধ্যে যেটা আমরা লাইভে
মনোজ এইমাত্র বলল যে প্রধাননগর এবং পানিট্যাঙ্কি দুটোই কিন্তু শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত পড়ছে। নদীর এই পাশ প্রধাননগর থানা, ওই পাশ পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি। নদীটা কার এলাকা? নদীর মাঝ বরাবর কিন্তু উপস্থিত রয়েছে এই মৃতদেহটি, যে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহটি, সেটি কিন্তু নদীর মাঝ বরাবর উপস্থিত রয়েছে। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ কিন্তু অনেকটা দূরে, অর্থাৎ স্পট থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং পাশেই কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তো অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছাচ্ছে এবং অ্যাম্বুলেন্স আসার পরেই কিন্তু এই দেহটি উদ্ধার করা হবে। গোটা ঘটনা ঘিরে কিন্তু চাঞ্চল্য রয়েছে এলাকায়। এই মুহূর্তে আমি সরাসরি সেই লাইভ আপডেট তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে এবং মনোজের যদি শেষ কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তুলে ধরার অনুরোধ। देखिए शुभम, अभी आपसे बात हुआ और प्रधाननगर थाने के कुछ ऑफिसर से भी बात हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने पानीटैंकी टीओपी पुलिस को बता दिया कि यह जो शव है, नवजात शिशु का शव जो तैरते हुए नदी में देखा गया है, उसको प्रधाननगर थाने की पुलिस बरामद करके ले जाएगी। अभी एम्बुलेंस को फोन किया गया, कुछ देर बाद ही यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचेगी और उसके बाद इस सबको बरामद करके यहाँ से ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक नवजात शिशु को यहाँ पर कौन फेंक के चला गया, यह तो जांच का विषय है। और यह पहली बार सिलीगुड़ी शहर में नहीं है, इससे पहले भी कई जगह पर कहीं कचरे के डब्बा में फेंका हुआ मिला है तो कहीं पर नदी में फेंका हुआ मिला, और इस बार भी इस तरह की घटना देखने को मिला है। পাশেও আরেকটা দেখা গেছিল। तो इस तरह की जो घटना उसको रोकने के लिए और सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जागरूक और चेतना करने की जरूरत है कि इस तरह से अगर कोई नवजात शिशु इस प्रकार से अगर मृत्यु हो जाते तो इस प्रकार से ना फेंके, उसकी सही तरीका से उनका जो है शव दाह करे, अंतिम संस्कार करे। और अभी डिसाइड हो गई है, अब इस नवजात शिशु का सब आधे घंटे के बाद यहाँ से जो है प्रधाननगर थाने की पुलिस बरामद करके लेकर जाएगी। এই মুহূর্তে এ পর্যন্তই সহকারী অমর প্রধানের সাথে আমি শুভম এবং আমার সহযোগী মনোজ আমরা জড়িত ছিলাম আপনাদের সামনে শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীর চর থেকে। পরবর্তীতে শহরের আরো নানান আপডেট নিয়ে জড়িত থাকবো আমরা। ততক্ষণ দেখতে থাকবেন খবর সময়, চোখ রাখবেন খবর সময় বাংলায়।